Kwa majina naitwa Karaja Wainaina. Mimi ni mkulima wa kondoo aina ya Cordell. Hapa kunaitwa Kariaini Village na tunajulikana kama Waku Farm. Mzee alianzisha hii kitu, yani ufugaji wa kondoo. Hata sasa huwa anafuata sana hii mambo ya kondoo. Na ametulea tukiwa wadogo, tumesoma. Pahali tulikuwa tunataka, tumesomeshwa na hii kondoo. Sasa mimi kama Karaja Wainaina nimechukulia hii kazi kwa maanani sana juu niko na watoto nasomesha, zaidi nalea. Na alianzia hii kazi ya kondoo kutoka miaka hiyo ya 90. Ndio alianza na kondoo, ilikuwa kienyeji. Sasa alikuwa tu analisha kondoo kwa ile tu ni jumla, lakini akaona awe specific, awe analisha aina ya Cordell. Hii Cordell ina uzuri wake sana. Kwanza ni hapa, yani nikisema ni hapa, ina favor this area kabisa, ina fit hii condition kwa manyoya, kwa nyasi, yani nasema ina favor aje. Ukilisha Cordell itakupatia hii manyoya mzuri na iko na nyama na nyasi iko kwa wingi. Sasa akaona badala ya kuchanganya ati iwe ni merino na nini na watu wanatafuta sana Cordell, akaona ni hata afadhali awe na breed moja. Hii kitu imetusaidia sana juu amelima, kuna bolea. Kwanza faida ya kondoo, ina bolea, ina manyoya na ina nyama. Bolea unaweka kwa shamba, manyoya unauzia watu wa spinning, nyama iko na bei mzuri. Pia breed, wakulima wamesaidika area hii sana juu kuwa wananunua breed hapa, wanaenda kubadilisha kondoo yao juu vyenye tunafanya. Pia watu wanaona ndio mzuri sana kuwa na hii kondoo. Ile tu shida ya kondoo inakuwa, ukiangalia hii kondoo, shida hapa tu ni dawa. Ukipea tu dawa, kondoo itakuwa mzuri. Tena pahali inalala ni lazima pawe pahali pazuri juu unahifadhi hii manyoya yake mzuri. Sababu ya hii soko inapatikana sana manyoya ikiwa na matope na nini, hata mwenye ananyoa hiyo kitu haitamsaidia, itakuwa yote ni waste. Kwa hivyo nyumba inafaa iwe mzuri pahali wanalala. Kitu kingine, kondoo akizeeka, uza kondoo, bado itaendelea tu, utazalisha zingine na utapata faida. Ile challenge tu yenye tunakuwa nayo ni challenge tu ya dume. Juu dume inakuwa bei kali kuendea, na hapa kwa county saa ingine hatuna dume mzuri. Sasa we are forced to kwenda kununua dume pahali kwenye hiyo breeders, na inakuwa na bei kali sana. Kwa hivyo hapo tu tungeomba hata kama ni county government itusaidie vyenye tunaweza pata angalau dume karibu, na kuna wahimize sana hata wakulima wenzetu wawe na dume mzuri, ili badala ya kwenda mpaka kama ni county zingine kutafuta mbegu, tunaweza kuja na mpango ya kwamba tunaweza kuwa tunabadilishana, na hiyo inaweza kuwa ya usaidizi sana. Sana nitawashukuru tu mpaka serikali yetu ya juu tunasaidika tu. Wakulima pengine juu tunajulikana, wanatutumia watu wananunua hiyo dume yenye tunauza kidogo. Hii yenye tunazalisha hapa tunauzia wakulima. Pia naona kama serikali inatusaidia hii account, saa ingine wanatuma watu wananunua hizo kondoo, na tunaona ni inatusaidia yenyewe kujimudu kimaisha. Na ningehimiza hata vijana wenzangu, hii kazi sio wazee, pia hata sisi tuchukue hii kazi, na itaweza kusaidia sana. Wasichukulie tu ati ni mzaha.
Kondoo moja ukiuza vyenye tunauza, kama sasa inakuwa na fixed price hapa, ukiuza moja itakusaidia kabisa, na utalipa mpaka shule, usomeshe, ulime, na utakaa huko kwa Mung'etho una shida kama na kazi iko. Watu wasiseme kazi hakuna, kazi iko na haina stress. Ukifungulia kama umefanya paddocking mzuri, ni dawa tu, na jioni hiyo kondoo itarudi na hakuna mambo mingi.